Good morning, everyone. Grabe, lamian na magtulog na Ate Zini, oy. Siksihan mo, Ate Zini, oy. It's a very vivid purple. No. Pero lingo kay gabi iti, oy. Busog. Grabe, nauna kong tulog, oy. Sa kabusog. Tuog sa'yo. Paghatod na mo, diri ni Rinat siyang gabi, eh. Karon mga tuta sa Namba. We're going to Namba. No, today. Then puntahan kami dito ngayon dahil tour kami, travel, ano kami, ipasyal din kami mamaya hanggang gabi. So bukas sa kami uwi ni Ate Zene. At iba naman ang aming ano doon bukas. No, pasyalan. No. Grabe. Ay, very relaxing. Naka-enjoy talaga. Good morning, everyone. Good morning. Akong buhok, tinabuhag-hag, Basaon. Mag-ready namin kay nami breakfast dire sa among gistihan, everyone. Yahaya, oy. Bye.